Okay, pamasok ko na yun sa'yo ha. Ay, ayan o, kitang-kita ka. Ayan o. Bisita tayo. Happy kalag-kalag this, padi. Happy kalag-kalag this. Ito yung isa oh, pinaka-the-best na. Uy, silip. Silip ka, di ka kita eh. Di ka kita oh. Kano ito barya ko? Kita oh, ayan si Choy oh. Yan, nagluto guys. Ito na ang ano namin, the best na luto. Happy kalag-kalag this. Ito si Nero. Yun oh, kita oh. Ay, ito pa guys, pinaka-final. Yan pinaka-final guys. Yan pinaka-final guys sa lahat. Ano? Yung pinaka-best ng sisig. Ito yung ano natin kusinero. Si Choy. Ayan o, makikita ni... Shoutout ka pala kay Michael. Michael Acos Lintias, shoutoutin mo. Ito, kaganti ka ngayon. Olbo, Kos, Olbo. Ha? Lapit ka, hindi makita. Kos, Olbo na po, Kos. Yan. Yan. Kita o, shoutout ka. Rode. Makabulos ka karon, dila Rode iyit. Sayo na mo. Sayo na po to yun o. Hindi ka ungay ana. Ito pa o. Pulutan natin o. Yung bisita natin o. Ay, maganda niya bumalik-balik na yung katawan. Si Wawi o. Kala ko mahilutin siya eh. Kala ko mahilutin siya. Huwag ko pala. Ay, hilot. Dumalaw lang pala dito eh. Okay guys, thank you very much guys ha. Dito kami Choy oh. Silip-silip pa oh. Guys. Pwede na, Per? Pwede na yan. Pwede ka kayo. Go na, go. Kali, Tama na yan.